yari iri mu Mana. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Iyo mwemu uri muri twebwe, iyo niyitwemeza kwanza yuko Imana iriho. Nubwo tutarayibona n'amaso, iyo mwemu iratwemeza ko Imana iriho. Yesu ashimwe. Kubera iki? Iyo mwemu yajiva ku Mana. Ikominika niyo yajiva. Yesu ashimwe. Ivugana n'Imana every day. Haleluya. Ariko nanone igakorana natwe. Iyo mwemu igira imbaraga iyo tubaye conscient. Iyo tuyihaye ibyo ikeneye. Kuko iyo mwemu irarya ikabaho ikanatubeshaho. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo umuntu nazobeshwaho n'umutima gusa, ahubwo azobeshwaho n'ijambo riva mu kanwa k'Uhoraho. Iyo mwemu ibeshwaho na prise de conscience y'ijambo. Ijambo rimaze kuja muri twebwe, imwemu igira imbaraga. Imwemu igira ubugingo budasanzwe. Yesu ashimwe. Igira ubushobozi. Ihinduka isoko ry'ubushobozi. N'abandi bashobora kuguprofitaho imwemu yabaye develope muri wewe. Yesu ashimwe. Haleluya. Aya majambo yose dusoma muri Bibiliya akomeza cyangwa agaburira iyo mwemu iba muri twebwe. Kuko iyo mwemu n'uwundi muntu aba muri twe. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. N'uwundi muntu aba muri twe, n'uwundi n'iyindi Mana. Niyo mpamvu Bibiliya twita utumana duto. Kuvuga hari akamana twakatiweho ku Mana kaba muri twebwe. Yesu ashimwe. Vuga amina cyane. Vuga amina cyane. Uwo ni washobora gukora byose. Uwashoboye ibyo udashobora kwiyumvira, ibirenze ibyiyumviro byawe. Yesu ashimwe. Uwarabishoboye kandi easily. Ibyaremwe byose byaremwe n'iyi mwemu iba muri twebwe. Yesu ashimwe. Amen. Uko Imana yaremye iminsi 5, umunsi wa gatandatu iremye umuntu. Iyejeje ikimumekera mu mazuru impemu yayo. Kuvuga ya mwemu Imana yaremesha, ya mwemu Imana yakrea ibintu byose au travers yo mwemu. Iyo mwemu Imana yaradukatiye agace idushiramo. Vuga amina. Amen. Yesu ashimwe. Ngo Bibiliya tubwira ngo umuntu acaba ufise ubugingo. Kuvuga ufise ubushobozi. Umuntu acaba ikirema kidasanzwe, kidasa n'ibikoko, kidasa n'ibiti, kidasa n'ibindi biremwa. Kubera iki? Kuko yashizwemo imwemu y'Imana. Yesu ashimwe. Vuga amina cyane. Amen. Vuga amina cyane. Amen. Haleluya. Amen. Iyo mwemu baye develope muri twebwe, Yesu ashimwe, iba develope n'ukwizera. Ukwizera, Yesu ashimwe, nuko guha imbaraga iyi mpemu. Ukwizera gutuma impemu ikora ibirenze notre imagination, ibirenze ivyiyumviro byacu. Yesu ashimwe. Amen. Vuga amina cyane. Amen. Vuga amina cyane. Amen. Vuga amina cyane. Umva, ugomba kumenya uriwe. Nturi uyu mubiri tubona n'amaso. Wewe uba muri uyu mubiri. Wewe uri imwemu y'Uhoraho. Uri imwemu y'Imana. Ubushobozi bukurimo, Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ubushobozi bukurimo n'ubushobozi buri muri iyo mwemu ikurimo. Iyo mwemu ikurimo ishoboye byose. Ibidashobokera abantu, iyo mwemu ikurimo irabishoboye. Kuko iyo mwemu yabayeho. Vuga amina cyane. Yabayeho imbere y'uko umubiri wawe ubaho. Iyo mwemu yabayeho imbere y'uko umwana w'umuntu abaho. Iyo mwemu izi byose. Iyo mwemu rero iba muri wowe. Yesu ashimwe. Amen. Vuga amina cyane. Amen. Vuga amina cyane. Amen. Burya Imana yaremesheje ijambo. Iyo mwemu ni ijambo. Iyo mwemu, Yesu ashimwe. Vuga amina cyane. Haleluya. Usohoye iryo ijambo risohowe n'iyo mwemu rirarema. Amina. Amina. Nabonye ibintu byinshi Imana yagiye ikora ari ukuvuga gusa. Imana igakora ibidasanzwe. Ejo bundi nari kuri radio Rema FM. Nariko ndigisha umuntu umwe aranyumva, dutanga nimero ya telefone arampamagara. Arambwira ati
antelefona numva afise ijwi ryo kujugumira avuga mu nk'umuntu ariko arajugumira noneho arambwira ati pastor Jemfise ikibazo gikomeye cyane ndashaka ko tubonana ndavuga nta kibazo duhana gahunda tubonana ariko arajugumira noneho arambwira ati jewe kuva ngira mariage umunsi nakoze mariage mu byo kujya batugaburiye muri dine banshiriyemo isumu banshiriyemo ishano ati ndarirya ati kuva ko kanya natangiye kujugumira gushika uyu munsi ati imyaka 3 twaravugana avuga nabi ajugumira. Yesu ashimwe. Amen. Vuga amina cyane. Amen. Ndamubwira ntumva ngubwire. Mu bintu twemerewe muri Bibiliya. Bibiliya avuga ngo muzorya n'icica nacyo kizobagirana gato. Tuzorambika ibiganza ku barwayi bakiri. Yesu ashimwe. Amen. Amina. Amen. Tuzorambika ibiganza ku barwayi bakiri. Bwana asifiwe. Amen. Ndafata ndamusengera. Turafata kanya gakwiriye gahagije turasenga. Yesu ashimwe. Ako kanya nyene Benedata, ako kanya nyene kujugumira bica birahera. Ako kanya nyene kujugumira birahera. Ndavuze ako kanya nyene kujugumira bica birahera. Hanyuma ndamubwira nitaha. Ndashaka ejo uzumbwira ingiro waryamye. Ingiro wabyutse. Kuko yambwira yuko hari amasaha agera ahantu hose hari articulation, haba mu nkokora mu mavi, ahantu hose afite articulation akumva umuriro, akumva amerewe nabi. Noneho ampamagara bukeye bwa bambwira ati pastor naryamye neza sinjugumira kandi numva ndi muzima. Yesu ashimwe. Amen. Indwi irahera iya kabiri iya gatatu ubu haciye hafi kwezi ni muzima. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Yaramaze imyaka 3 ikwiriye ajugumira kuva umunsi agira ariko abantu ntibabikwiye. Wishana umuntu alifanya mariage vraiment. Kuchumugisha kabisa. Ça c'était méchant. Ivyo ni bikorwa by'abadayimoni. Ivyo ni bikorwa bya Satani. Ariko Imana ishimwe ko yadushizemo impemu inesha imbaraga za Satani. Haleluya. Amen. Vuga amina cyane. Amen. Imana ituremana indi mpemu idushiramo indi mpemu twari kuba dufite ikibazo. Ariko yarafashe impemu zayo izi dushiramo. Niyo mpamvu dushobora kubwira umubiri uri mu isumu. Vuga amina. Amen. Ushobora kubwira ukumva. Haleluya. Amina. Amen. Ugomba kwizera uko waremwe. Kuko abantu benshi nibiyizi. Umva, abantu benshi nibiyizi. Hari abantu benshi batinya Satani, batinya abadayimoni. Kubera iki? Nibazi impemu ibabamo mu mugwe. Vuga amina. Amen. Nuzi impemu waremanywe yariyo. Waremanywe impemu y'uhoraho. Amen. Y'Imana yaremye isi n'ijuru. Yindi yavuga ngo ibi nibi bibeho bikabaho. Iyo mwemu agace kaba muri wewe. Amina. Nugira ikiba. Haleluya. Agace vuguti agace kayo kari muri jewe. Amina. Ya mwemu yavuga yatandukanya amazi n'umusozi. Imana ikavuga ngo amazi aje hirya umusozi uboneke. Haleluya. Otraveri yo jambo gusa amazi aritandukanye n'umusozi. Iyo mwemu ikurimo. Sema amen. Iyo mwemu vuga amina. Vuguti indimo. Haleluya. Vuguti indimo. Sema amina. Iyo mwemu ikurimo. Iyo ni ikora ibikorwa byose. Iyo ni itegeka abamarayika. Kuko irabazi. Irazi nangasha abamarayika. Irazi nangasha ijuru. Yarabayeyo. Vuga amina. Haleluya. Ni kurotesha, ni kwereka ibigiye kuba. Ni kwereka ibyabaye utaruhari. Ukaraba umuntu ukamubwira ati wowe bimeze gutya na gutya. Ni kubera iki impemu y'uhoraho iri muri wewe. Vuga amina cyane. Vuga amina cyane. Ezekiel aravuga ati ngo mpemu y'uhoraho aza kuri jewe. Sema amina. Bonangura kubona. Bwana asifiwe. Sema amina vizuri. Sema amina vizuri. Uko ndashaka tu active impemu y'uhoraho iri muri wewe. Ukwizera kuri active l'esprit de Dieu. Ukwizera niko ku active niko kuvyura iyo mpemu. Kuko ushobora kuba ifise irya misinziriye. Yesu ashimwe. Vuga amina cyane.
aho Bibiliya ivuga ngo vyose bishobokera abizera. Vyose bishobokera abizera. Vyose bishobokera abizera. Ni kuvuga vyose bishobokera abafashe iyo mpemu barayakitiva, barayikoresha. Byose birabashobokera. Vuga amina cyane. Amen. Haleluya. Amen. Ntakita gushobokera. Mwene data sinamuhaye umuti, sinu muganga ngo namuhaye umuti ngo nivyo nize. No. Yesu ashimwe. Namenye gusa yuko muri jewe habaho impemu y'Uhoraho. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Oh, vuga amina cyane. Amen. Vuga amina cyane. Amen. Impemu y'Uhoraho iri active. Amina. Amen. Uko niko bavuze igihe cya Elisha. Amen. Amen. Namani wanasifiwe. Amina. Umwami avuga ati nta muntu arimo mwemu Uhoraho muri iki gihugu. Mwandi masha ubundi n'umwami yari iyo mpemu. Mugabo iyo mpemu yari isinziriye. Kubera iki? Sente pas active. Niyagendera ntiyarazi ijambo ry'Imana. Ntiyasoma ijambo ry'Imana. Ntiyabaho nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Ntiyizera Imana. Ntiyasenga. Yesu ashimwe. Amen. Amina. Amen. Vuga amina cyane. Amen. Vuga amina cyane. Amen. Arabaza ati nta muntu arimo mpemu Uhoraho hano. Mwandi masha nta muntu yaktivye l'esprit de Dieu muri we. Ikintu cyose yo kiba yaktive kirakora. Amina. Amen. Telefone nziza itari active itakije nishobora gukora. Pourtant nziza. Amina. Amen. Aga telefone nubwo ko bari kabe ariko kari active kari charge, karimo amayinite, karimo kafise network karakora. Amina. Amen. Iyo mwemuro iba muri twebwe igomba kuba active, igomba kwatwara amasengesho. Vuga amina. Amen. Igomba kujamo amayinite ijambo ry'Imana. Sema amina. Amen. Haleluya. Igomba kubaho mu bugombe bw'Imana ariyo network y'Uhoraho. Sema amina. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Maze ahasigaye urabe icyo uvuga ijuru riracumva. Amen. Kandi iracishura. Vuga amina cyane. Vuga amina cyane. Uhoraho ni Imana ikomeye. Vuga amina cyane. Vuga amina cyane. Haleluya. Uyu munsi nagiye nibuka ibintu byinshi Imana yagiye irakora. Nagiye nibuka ibitangaza Imana yagiye irakora mu maso yanje. Ndashima Imana cyane. Imana yacu irahambaye. Yadushizemo imbaraga zidasanzwe. Yadushizemo impemu zayo. Amina. Amina. Amen. Vuga amina cyane. Vuga amina cyane. Imana yadushizemo impemu zayo. Impemu y'Uhoraho iba muri twebwe. Yesu ashimwe. Iba muri twebwe. Niyo Bibiliya iduha la kalite yo kwitumana duto. Kubera iki? Iyi turavye ibona mpemu wayo. Imana turavye ibona mpemu yayo yashize muri twe. Imana yacu yabwicubahiro. Imana yacu yabwicubahiro. Ugomba kuactiva l'esprit de Dieu iba muri wowe. Ahasigaye urabe nta kintu na kimwe kizokunesha. Barriere zose uzozisimbuka. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Ne hejuru y'amazi Petero ntiyarazi yuko muri we harimo ubushobozi bwo kugendera hejuru y'amazi. Ntavyo yarazi. Abona Yesu agenda hejuru y'amazi aravuga ati nanje byo kunda. Aravuga ati ni mwizi mwebwe. Ni mwizi yuko namwe ibi nokora mwo bikora ahubwo mukora nibiruta. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Aramubwira ati ingo kubw'ijambo Petero araza kubw'ijambo. Mwandi majambo kubwo kwizera ijambo Yesu yavuze. Muyandi majambo kubwo kuactiva mpemu yari muri we. Amen. Haleluya. Ce n'était pas lui. Yari mpemu yari kwigendera hejuru y'amazi. Amen. Kubyo kugendera hejuru y'amazi mpemu iba muri twe yari ibimenyereye. Bibiliya ni kuvuga yuko na kera imbere y'uko Imana irema ikintu cyose ngo isi yari ubuzima. Yari kiziba. Ngo mpemu Uhoraho yatambatamba hejuru y'amazi. Waktivye mpemu Uhoraho ntugire ikibazo. Uzotambatamba hejuru y'amazi. Amen. Yesu ashimwe. Uzotambatamba hejuru y'amazi. Uzotambatamba hejuru y'ibibazo. Satani azoja munsi y'ibirenge vyawe. Sema amina. Ndavuze Satani azoja munsi y'ibirenge vyawe. Ni waktiva mpemu Uhoraho. Wizera Imana. Haleluya. Usoma ijambo ry'Imana. Usenga. Yesu ashimwe. Amen. Mpemu Uhoraho aba muri wewe araba active. Abaye active. Yesu ashimwe. Acatangura gukora. Nimureke mpemu w'Imana abe passif muri mwebwe. Amina. Amen. Nimureke mpemu w'Imana abe passif. Abe mu active akore. Tuzosanga mu ijuru twari ihombesheje ibintu byinshi.
mpwemu uhoraho ntigeze akora muri twebwe kandi yari disponible. Imana yaturemanye nawe. Yesu ashimwe. Amen. Murungike mu bibazo byawe, azovugana nawe, azokubwira solution, azokwereka aho byapfiriye, azokwereka aho bitagenda neza, azokwereka solution, azokwereka voie de sortie. Yesu ashimwe. Vuga amina cyane. Ntukeneye kubaho wamviye abandi oya, na wewe ugomba kubamviye mu izina rya Yesu. Ndavuga ni nawe ugomba kubamviye mu izina rya Yesu. Haleluya. Mpwemu uhoraho abe active muri wewe. Mpwemu uhoraho akore muri wewe. Yesu ashimwe. Vuga amina cyane. Nta muntu n'umwe uwo mpwemu uhoraho akora muri we atabarurangirana, kuko akora ibintu abantu badashoboye, akora ibintu abakomeye, abitwa bakomeye kuri isi badashoboye. Yesu ashimwe. Amen. Uzokumva n'abantu bose iyo byabananiye bakakubwira ati hasigaye naho Imana. Sivyo? Amen. Muyandi majambo hasigaye na hamwe mu uhoraho. Hasigaye ko turaba nimba bishoboka uri mu mpwemu w'Imana. Yesu ashimwe. Amen. Uri mu mpwemu w'Imana niwe ashoboye gukora ibisigaye. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ibimenyetso bizogaragaza bizera. Ibimenyetso bizogaragaza abamaze kuactiva l'esprit de Dieu. Yesu ashimwe. Amen. Amina. Amen. Bazonywa n'icyica nacyo kizobagira na gato. Nyazagira umuntu agukangisha urupfu. Umuntu arimo mpwemu uhoraho ntakangwa n'urupfu. Nkuko byabaye kuri Mordecai. Mordecai nubwo yari umuntu muto ntiyakanzwe n'urupfu kubera mpwemu uhoraho yari muri we. Yesu ashimwe. Nkuko byabaye kuri Shadrach, Meshach na Abednego. Amina. Amen. Amina. Amen. Babwira umwami ati wowe uwo muriro wawe muri twe haba Imana. Amina. Amen. Imana yacu ishobora kudukiza uwo muriro. Baramubwira bati ahubwo nitanadukiza iratwakira mu bwami bwacu. Sasa natufise udukangisha. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Urimo mpwemu w'Imana ahesha Imana icyubahiro. Amen. Urimo mpwemu w'Imana ari active, kuko umva mbabwira twese turafite mpwemu w'Imana muri twe, ariko hari abamufise aryamye asinziriye, ni nabo benshi. Hari n'abamufise avyutse ari active. Yesu ashimwe. Aho niho nshaka ko dushika twese tumukoreshe. Umva uyu mubiri ni uturwanya, ni urwanya mpwemu w'Imana. Ibyo mpwemu w'Imana azi ni byinshi kuruta ibyo ubwenge bwacu buzi, ubwenge bw'umuntu. Ibyo mpwemu w'Imana azi birakomeye cyane kuruta ibyo ubwenge bwacu buzi. Ibyo mpwemu w'Imana azi, Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Nivyo vy'ukuri. Uko abayitandukanira by'ukuri, la vérité et la réalité. Amen. Amen. Ubwenge bwacu buzi des réalités, ama réalité. Realities. Uko ubwenge buba nourri par une communication. Kwishuri tujya kumviriza des informations. Bakatwigisha muri chimie bigenda gutya na gutya bimeze gutya. Muri physique nuko, mathématique nuko. Ayo na ma information turonka tugashira mu mutwe. Amen. Kandi adufasha mu buzima bwa misi yose. Amina. Twaheza tukitwa amazina, tukitwa ba licencié muri, tukitwa ba docteur muri, ba ingénieur muri. Ibyo ni ibintu bidufasha. Yesu ashimwe. Amen. Vuga amina cyane. Amen. Ariko mpwemu uhoraho azi kandi anashoboye ibiruta ivyo. Yesu ashimwe. Kuko nko mu buganga hariyo ingwara zitwa ko ingwara zidakira, zidafise umuti. Tandisike mpwemu uhoraho aratubwira ati umva ibidashobokera abantu imbere y'uhoraho birashoboka. Amen. Mpwemu uhoraho arazi umuti isi yananiwe kuronka. Amina. Amen. Uwo ni waba muri twebwe. Yesu ashimwe. Reka tuyobore tubone ubwiza bw'Imana. Amina. Reka tuyobore tubone ubwiza bw'Imana. Mpwemu uhoraho aba muri twebwe, tumwactiva mu masengesho. Yesu ashimwe. Mu gusoma ijambo ry'Imana, mu kwizera no kwitanga. Amina. Vuga amina cyane. Mpwemu uhoraho arakora.
mpwemu uhoraho arakora ibikomeye. Kandi iyo akoze ikintu kimwe, iyo akoze ikintu gito, bigutere kwizera yuko n'igikomeye kigiye gukoreka. Yesu ashimwe. Umva mubwire, iyo akoze ikintu gito, bikuduze mu kwizera yuko n'ibikomeye bigiye gukoreka. Mpwemu uhoraho arazi te kapasite zo kwihangana, arazi ubushobozi bwawe, arazi amafaranga yoguha ukabana n'aya mahoro, arazi n'ivyo woronka ukabura itiro. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Agushakira amahoro, arazi ibyo tumuronka amahoro, arabizi. Mpwemu uhoraho. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Tumwactive aba muri twebwe. Aba muri twebwe. Ntakangwa n'umubiri ukungana, ntakangwa n'ivyo wize, ntakangwa n'ubukene bwawe, ntakangwa n'amakapasite yawe uko ameze kose. Wewe mwactive, umuha ikibuga akine, arakwereka yuko ari intsinzi. Vuga amina. Ko agendera mu ntsinzi, ko ava mu ntsinzi aja mu yindi. Mpwemu uhoraho ntaneshwa, ntananirwa. Vuga amina. Ariko Imana yaduhaye twebwe uburenganzira bwo kumwactiva. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ushaka kumwirengagiza, umwirengagize, ariko azokwama kubwira tu, kugira ngo ntuzugire ico wireguza imbere y'uhoraho. Yesu ashimwe. Ntuzogire ico wireguza imbere y'uhoraho. Kuri wa musi w'amateka, mpwemu uhoraho azovuga ati, we byari bimeze gutya na gutya na gutya, je nakubwiye ibi n'ibi, nari ndindiriye kumbwira ibi n'ibi kugira ngo nkore, warabikoze. Oya, none ushaka iki? Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mpwemu uhoraho arakomeye. Mpwemu uhoraho. Amina. Uyu munsi ndagusengera ngo mpwemu uhoraho abe active ku buzima bwawe. Mpwemu uhoraho avyuke ku buzima bwawe, asubire kandi akore. Ari abantu uva mubwire, kenshi iyo duciye mu bibazo, kenshi iyo turi mu kibazo kiri extreme, kenshi niyo twibuka kuvyura mpwemu uhoraho. Kenshi iyo tugeze ku munota wa nyuma w'ikibazo, niyo twibuka kuvyura mpwemu uhoraho. Kenshi iyo tubona yuko atanzira ihari imbere yacu, niyo twibuka. Ariko ubundi iyo dutangurana nawe dero depart, twari guca mu nzira. Vuga amina. Twari guca mu nzira imaze gukuburwa. Ariko iyo vyanse, iyo twananiwe, niyo twibuka ku Imana ishoboye, niyo twibuka kwitura uhoraho, tuyiture kuva hakiri kare. Mubone ingene tugende tuva ku bwiza tuja mu bubi. Amen. 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 Abisirayeli kujabuka inyanja itukura, Imana ihaye misiyo Mose yo gutwara ubwoko bwayo i Kanani. Bumva ari misiyo nziza, ariko la faisabilité de la mission était quasi impossible. Nibabona uko wobigenza. Mose ntiyashobora kwimvira yuko Farawo ashobora kwemera kubarekura. Abakozi babakoreye imyaka bubatse pendant plus de 400 ans, imyaka 130 babakorera, barubatse igihugu, barubatse les merveilles ya pyramide, bashyiraho stabilité économique mu gihugu. Igihugu kiba puissant, kiba une puissance mondiale, l'Égypte antique. Yesu ashimwe. Igihugu kiba igihugu gikomeye, isi yose ihurumbira. Abantu bose bifuza kujamo, kubayo. Igihugu cyarimo medicine ikomeye, amadécouverte akomakome nka formol ya produit bashira mu mubiri w'umuntu yapfuye ntahinduke, akaguma ameze uko akunda. Longtemps avant Jésus-Christ, abo bantu bakoze ibintu bikomeye cyane. Yesu ashimwe. Barazaniye Imana mu igihugu kiratera imbere. Farawo aravuga ati, Mose abwira Imana ati, yewe Mana, uyu mugabo naza kutwemera kuko
tukahava ni kibazo. Ebe barahavuye ni l'Egypte n'Eglise. Ni yasuye kandi kuba puissance mondiale. Yarazi ko Farao atabishobora. Anashobora kwemera. Imana ikora igitangaza Farao aremera. Yesu ashimwe. Amen. Ico cyari igitangaza kidasanzwe. Aremera nubwo yemeye atemeye ariko yaremeye. Amen. Vuga amina cyane. Amen. Nubwo yemeye umva Satani ntazopfa kukwemerera. Azokwemezwa ku nguvu yemera atemeye ariko aremera mu izina rya Yesu. Amen. Amina. Amen. Baragenda bazi neza yuko bagiye. Nta kintu na kimwe bari bafise kibarasira yuko bari bujabuke. Nta bwato bari bafise. Yesu ashimwe. Amen. Nta kintu na kimwe ariko mpemu uhoraho yaba muri Mose. Yamubwiye ati mugende nuwamara kugera hariya murajabuka. Kenshi Imana izokubwira resultat finale nizokubwira inzira bizocamo. Vuga amina. Amen. Kenshi Imana izokubwira resultat finale nizokubwira inzira bizocamo. Satani nawe azoza ahagarare akubwira ati mbega ubona hari inzira y'ibi bintu kwe. Tangu bivemo hakiri kare kubugiye kumara abantu. Satani ko azokubwira. Umva niwumvire Satani kuko inzira nawe ntazazi. Amen. Vuga amina. Amen. Hari Imana ikubwira umva ikintu Satani azi ku Mana azi ku Imana itabesha gusa. Kandi azi neza ko Imana ishoboye byose. Araza ati ifuzi ibi birakoreka. Ariko Satani akaja mu bwenge bwe akavuga ati ariko biza gucahe. Akakuraba nawe akavuga ati reka ndakwe influence negativement. Ibi bintu mubona bishoboka. Wiyumviriye umva ntugira no gupistona ntugira nibi ntugira na honka akomeye ndi wize arakuzanira amahezo wowe gwayingwa ridakira wowe wanyu ni mutera imbere wowe bimeze gutya arakwereka yuko nabire abandi babishoboye kubera yuko bava mu ijambo imeze gutya babishoboye kubera amashuri yabo babishoboye kubera lehezo akazikuzanira umva nakubwire haracari yindi rezo wewe utazi. Amen. Haracari yindi rezo Satani atazi. Imana hariyo d'autres rezo yakubikiye. Vuga amina cyane. Ya d'autres rezo zibitanga. Amen. Vuga amina. Muri bya tisinzi kubigenza. Umva singere no kumenya kubigenza. Jewe chance niki cyo wavuze kiba. Amen. Vuga amina cyane. Amen. Niyo mpamvu Bibiri tubwira ngo mumere nk'abana bato. Ubwami bw'Imana ubw'abameze nk'abana bato. Yesu ashimwe. Amen. Uzukirisha umwana wawe nubwo uzobukenye gute. Umubwira uti ati uyu munsi turi dimanche. Lundi prochain nzogutora muri Amerika. Ubivuge gutyo gusa. Vuga amina. Amen. Sema amina vizuri. Amen. Ukebwa afa gusoka muri iyo nzu. Umwana mugenzi we bahura atagura kumusezera hakika. Kandi wowe ariko urafika abeti uzina makuru urasezera kuko lundi prochain turagiye muri Amerika. Natena konte ngo hariyo corona ngo inde avuga ati jewe papa yavuze mama yavuze. Amen. Amen. Urgiye yavuze. Amina. Amen. Vuga amina. Amen. Ivyo vyose warabirenze. Shakuba ari kurifinira umwana Yesu ashimwe. Amen. Avyakirana urweze. Bibiri katubwira rero ngo mureka abana bato banyegera kuko ubwami bw'Imana ari ubw'abameze nk'aba. Amen. Imana yakubwiye tanga uruvive ako kanya. Vuga amina. Kuko ntibesha. Amen. Satani atatangura kukwereka qu'est-ce que la faisabilité, est-ce que c'est faisable? Que ça soit faisable ou pas, ariko hariyo data yavuze. Amen. Jewe sinyeneye kumenya ko biri faisable cyangwa ko bitari faisable. Jewe icoze nuko data yavuze. Amen. Yesu ashimwe. Amina. Umva Mose yari kwayaguza Imana amubaza ibibazo byinshi. Ariko urampa emission yo kujabukana isizi y'abantu ngara gutya. None turafise n'ubwato umwe. Basi nagapiroge kama tugira gutya tuze turasomba 10 20 gushu karahari. Imana amubwira ati umva sikiza nikwambie peti. Wewe genda gusa. Urajabuka. Amen. Amen. Vuga amina cyane. Amen. Satani rero
mu guhatarisha ibintu bariko baragenda bamaze gushikira, bari gushikira ikiyaga gitukura bakibona haje imbere, baza babona Farao n'ingabo baje kubica. Satani mu guhatarisha ibintu bitarako igitangaza kigira gishike niwe ibitero biba byinshi. Amen. Igitangaza kigira gikogwe niwe ibitero bumva. Ntugire ubwoba bw'ibyo bitero byabaye byinshi. Nuko igitangaza cyaba kigushikiye. Ngamira ndasubiramo, ntugire ubwoba bw'ibitero byabaye byinshi. Amen. Sema amina. Iyo bwije cyane mubabugira guce. Amen. Vuga amina. Iyo bwije cyane mubabugira guce. Satani atireka rero ngwereke Farao wayi babantu bahindukira inyuma baraba Farao n'ingabo ze. Imbere hari ikiyaga gitukura turacana, ariko indani hariho mwe muhoraho yamaze kuvuga kucamuka. Vuga amina. Twiga kumvira icyo Imana tuvuga ko, twizere nk'abana bato icyo Imana tuvuga ko. Amina. Barashika babaranye na filime. Hari abantu biteze kukura abana filime. Amen. Ndavuga ni baramara mu izina rya Yesu. Hari abantu biteze kukura abana filime. Ndasubiramo, hari abantu bategereje kukura abana filime. Bategereje kukuraba kumaramara. Umva, ukumaramara n'ukwabo si ukwawe. Ukumaramara n'ukwa Satani n'abiwe si ukwaba ari mu mpemu y'Imana. Bibiliya ivuga ngo zokuja imbere ahataringaniye ndaharinganize. Bibiliya ivuga ngo zokuja imbere ahataringaniye ndaharinganize. Ngo sizokumaramaza kandi ntatuzogutererana. Amina. Mose agenda n'iryo jambo arazi ati iyi Mana ntiza kumaramaza.